নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, আপনাদের অনেক 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 শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমার নতুন ভিডিও। আমি এখন আছি লখনৌতে। কথা ছিল আমরা অফিসিয়াল কাজে লখনৌতে এসেছি, যদি ছুটি পাই অবশ্যই আপনাদের লখনৌ শহর ঘুরিয়ে দেখাবো। আজ আমাদের ছুটি, যেহেতু রবিবার, অফিসিয়াল কাজ বন্ধ, তো ঘুরতে বেরিয়েছি লখনৌতে, দেখাবো আপনাদের। আর আমার সঙ্গে আছে আমার কলিগ, তো দুজনে চলেছি বড়া ইমামবাড়া দেখতে। কিভাবে যাবেন আপনারা, যদি এখানে লখনৌ স্টেশন আছে, রেলওয়ে স্টেশন, এখানে আশেপাশে থেকে থাকেন, বা এখানে চারবাগ মেট্রো স্টেশন আছে, এর আশেপাশে যদি হোটেল নিয়ে থেকে থাকেন, তো অবশ্যই চারবাগ থেকে আপনারা শেয়ারিং অটো পেয়ে যাবেন। শেয়ারিং অটোয় আপনারা কেশরবাগ যাবেন, ওখান থেকে বড়া ইমামবাড়া। তো চারবাগ থেকে কেশরবাগ 15 টাকা, আর কেশরবাগ থেকে বড়া ইমামবাড়া 15 টাকা। এই 30 টাকা পার পার্সন আপনাদের খরচা হবে। আর যদি আপনারা টোটো বা অটো টোটাল ভাড়া করতে চান বড় ইমামবাড়ার উদ্দেশ্যে লখনৌ স্টেশন থেকে বা চারবাগ মেট্রো স্টেশন থেকে, তো আপনাদের 1 থেকে 150 টাকা পড়ে যাবে। আপনারা যদি সঙ্গে লোক বেশি থাকে তো অবশ্যই ভাড়া করতে হবে। তো এইভাবে আপনারা ভাড়া করে চলে যাবেন বড়া ইমামবাড়া। আমরা যেতে যেতে প্রচুর কিছু দেখছি, যেমন এই একটা পার্ক দেখছি, দারুণ, নামটা দেখা যায় কিনা দেখি। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি সুরজ কুণ্ড পার্ক। এই ধরনের প্রচুর পার্ক এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সামনে সুন্দর একটা বিল্ডিং দেখতে পাচ্ছি, দারুণ। আমরা এই টোটোতে যেতে যেতে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দারুণ দারুণ সব জিনিস। তো আমরা নিয়েছিলাম শেয়ারিং টোটো। দেখছি আরো একটি পার্ক, গৌতম বুদ্ধ পার্ক। যা বলছিলাম, নিয়েছিলাম শেয়ারিং টোটো 15 টাকা করে কেশরবাগ, কিন্তু উনি বলেন আমিই পৌঁছে দেবো, তো 30 টাকা করে পার পার্সন দিলে হয়ে যাবে। তো আমরা বললাম তো আপনিই চলুন। ঠিক আছে, আমরা 30 টাকা করে 60 টাকায় চলেছি বড়া ইমামবাড়ার উদ্দেশ্যে। তো অবশেষে আমরা চলে আসলাম। দর্শক বন্ধুরা, আমরা চলে এসেছি বড়া ইমামবাড়া। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এবার দেখাবো দর্শক বন্ধুরা ভিতরে গিয়ে আপনাদের। দর্শক বন্ধুরা, এখানে এসে 10 মিনিট রেস্ট নিন, আপনাদের কাছেই চলে আসবে গাইড কাম ড্রাইভার। ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে আপনারা ঠিক করবেন কি করবেন। कौन सा है, कौन सा? और ये है ये टीले वाली मस्जिद, ये देख रहे हैं। और ये है বড়া ইমামবাড়া। বড়া ইমামবাড়া দেখার আগে আপনারা এখানকার অন্য সাইট সিন করে নেবেন, তাতে কিন্তু সুবিধাই হবে। বড়া ইমামবাড়া দেখতে গেলে প্রচুর টাইম লাগবে, সেক্ষেত্রে অন্য সাইট সিনগুলো আপনারা এই টোটোর মাধ্যমে করে নেবেন। গাইড কিন্তু আপনাদের কাছেই চলে আসবে। এর মধ্যে একজন গাইড আমাদের কাছে চলে আসলো, আমরা কথাবার্তা বলে নিলাম ওনার সঙ্গে কিরকম টাকা নেবেন উনি। তো চলুন শোনা যাক সেই কথাবার্তা। इनको वही रहेंगे आपका, तो मेरे भाई ने आपको बोल लिया जब लास्ट में जाएंगे तो उसका गाइड 150 150 होता है। हाँ, इसका 100 रुपये। क्या क्या बताओ आप? मीडियम आर्ट गैलरी, शाही तालाब, सचखंडा, क्लॉक टावर, रूमी गेट, चिकन कारखाना सब दिखा के भूल भुलैया जब ड्रॉप करेंगे तब 100 रुपये देना है। भूल भुलैया का गाइड आपको अंदर ही मिलेगा। आपका नाम क्या है? अजय नाम है हमारा। आपका? शाकिर, मोहम्मद शाकिर। अच्छा, ठीक है सर। तो 5-6 जाएगा हम लोगों को मिलेगा देखने के लिए। 5 अरे एक अरे खाली भूल भुलैया का आपको गाइड जो है अंदर लेना है, वो ग्रुप वाला होगा। एक्स्ट्रा घुमा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, 2-4 एक्स्ट्रा घुमा देंगे। हम YouTube चैनल से है, अगर अगली बार मेरा वीडियो देख के कोई आए तो उससे थोड़ा कम लेना, और ज्यादा भी होगा, इसमें आपको प्रचार भी होगा।
ठीक है। हम इसमें अभी आप घूमेंगे आपको खुद लग जाएगा। हाँ, हम इसमें चढ़े हैं ना, तो हमारी वीडियो कोई भी देखेगा। तो वो लोग आप लोग वीडियो देख के हम आपका जो नंबर है वो इसमें लगा देंगे, ठीक है। वो नंबर देकर आप फोन करेगा यहीं पे आके, तो आपको बुलाएगा। अगर आप सही से घुमाएंगे तो वो भी आप लोगों को सही घुमाएगा। तो ऐसे करके 1 2 4 करके आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, जैसे वो फोन करके खुद बुलाएगा। बढ़िया से घुमाना, हम बढ़िया से रिकॉर्ड करेंगे आपके साथ, और जैसे बोलेंगे ना ऐसे सारे कुछ रिकॉर्ड कर देंगे। इसका गाइड आपको अंदर ही मिलता है। ठीक है, हम लोग नहीं घुमाते इसके। ठीक है, वो भी डाल देंगे, इनका भी डाल देंगे जैसे बताया सब कुछ, ठीक है। আর এই টাঙ্গা ভি এই টাঙ্গায় যদি যান আপনারা তাহলে 150 টাকা, আর এই টোটোতে আপনারা যাবেন 100 টাকায় সবকিছু দেখাবে যেগুলো শুনলেন আপনারা। তো এখন আমরা চলেছি, প্রথমে কোথায় कहाँ पे जा रहा है भैया? रूमी दरवाजा। ये जो सर आप लोग गेट देख रहे हैं इसको रूमी दरवाजा बोला जाता है। ये अकाल के टाइम पे बना था, जब लखनऊ में अकाल पड़ा था, उस पीरियड में इसको बनवाया गया था। ये दिन में बनवाया जाता था, रात में तोड़वाया जाता था, फिर अगले दिन में बनवाया जाता था, रात में तोड़वाया जाता था। ये सिलसिला 10 साल 4 महीने चला है। फिर 1784 में इसको कंप्लीट करके इसको रूमी गेट के नाम से तामीर कर दिया गया। इस गेट की खासियत ये है कि इधर से आप देख रहे हैं 3 दरवाजे, 4 फ्लोर की इमारत है। जब इसी गेट को आप अपोजिट से देखेंगे तो 1 दरवाजा 1 फ्लोर की इमारत है। इसीलिए गदर मूवी आप लोग ने देखी होगी। गदर मूवी में इधर से पाकिस्तान, उधर से हिंदुस्तान दिखाया गया। ठीक है सर, अब इसी गेट को आपको आगे से दिखाएंगे। कितने रुपए में बना है पता है आपको? ये रुपए और ये सब थोड़ा ना। कितना साल लगा है? ये 10 साल 4। अब उस टाइम रुपया चलता था, क्या चलता था, दिना चलता था, सब कुछ भी हो कुछ भी हो सकता है। আগে আপনারা দেখেছেন একরকম, পিছন থেকে আর এক রকম। हाँ। अब सर उधर से आप लोग ने देखा था 3 गेट 4 फ्लोर की इमारत थी ये। इधर से आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की तरफ से 1 फ्लोर 1 गेट की इमारत हो गई है। किसी का गेट का फोटो खींच के अप डाउन करके जब देखेंगे तो ये गले का खान नेकलेस बनेगा। खाली गेट को जब आप अप डाउन करके देखेंगे तो हमारे लखनऊ का जो फेमस है लखनवी चिकन कुर्ता, उसका गला बन जाएगा ये। इसीलिए फिल्म गदर मूवी में इधर से हिंदुस्तान दिखाया था, उधर से पाकिस्तान दिखाया था। अच्छा जी। और सर मुस्कुराइए, आप लोग लखनऊ में हैं। ये यहाँ का बहुत पुराना टाइटल है। और आपका जॉली LLB 2 में, जॉली LLB में उसको फिल्म में दिखाया गया है। बहुत दफा यूज किया गया है इसको कि लखनऊ में मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। और लखनऊ में क्या शूटिंग, क्या कुछ फिल्म की शूटिंग हुआ है क्या? गदर गदर फिल्म का शूटिंग यहीं पे ही हुआ है। गदर है, बुलेट राजा है। अच्छा। और आपका गुलाबो सिताबो है। अच्छा। जॉली LLB है। ओके। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग यहीं पे। ठीक है। तो ये हो गया रूमी दरवाजा। मुस्कुराइए, आप लखनऊ में है। मुस्कुराइए पिंटदा, ये आप लखनऊ में है। मुस्कुराइए पिंटदा। मुस्कुराइए आप लोग भी, हमारे साथ आप लोग भी लखनऊ में हैं। तो चलिए आप दूसरा कुछ देखते हैं। हमारा ड्राइवर कम गाइड और क्या क्या दिखाता है हम लोगों को। चलिए।
गैलरी का मतलब क्या है? ये यहाँ पे नवाबों के फोटो वगैरह लगे, फोटो वगैरह लगा हुआ है। बताइए जरा ये इसके बारे में। ये पिक्चर आर्ट गैलरी है। यहाँ पे नवाबों के 300 साल पुराने फोटो वगैरह लगे हुए हैं। किसी की आंख घूमती है, किसी की मुंडी घूमती है, किसी की जूते घूमता है। तो ये सब देखने के लिए है। यहीं से आप 50 वाला जो टिकट ले लेंगे वही टिकट वहाँ भी काम करेगा। এই ফটো গ্যালারি এখানে আমরা টিকিট নিলাম। টিকিট পার পার্সন 50 টাকা করে পড়লো। এখানে ওনারা বলছেন ফটো বা ভিডিও অ্যালাউড নেই, তো সেহেতু এখানে সবকিছু বন্ধ করতে হলো আমাকে। তো আপনাদেরও প্রথমে সব জায়গায় এইভাবে দেখে নিতে হবে। তো চলুন ভেতরে যাওয়া যাক, দেখা যাক। দর্শক বন্ধুরা, দেখলাম পিকচার গ্যালারি ভিতরে ঢুকে। এটা কিন্তু বাইরের অংশ আমরা দেখছি। ভিতরে ঢুকলাম, দেখলাম এখানে কি আছে বলুন তো। এখানে 300 বছরের পুরনো নবাবের সব 3D ফটো লাগানো আছে। খুব বড় বড় বিশাল 3D ফটো লাগানো আছে। তো আপনারা যখন সামনে দিয়ে হাঁটবেন মনে হবে আপনি হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছেন, মনে হচ্ছে আপনার দিকে দেখছে। আর পায়ে জুতো পরা মনে হচ্ছে আপনার দিকে ঘুরছে, চোখ মনে হচ্ছে আপনার দিকেই দেখছে, এরকম মনে হবে। প্রচুর ফটো আছে। আর এখানে ঢুকলেই কিন্তু প্রচুর গাইড আছে, আপনাকে ধরবে, বলবে কিছু অল্প কিছু দিতে হবে, কিন্তু 100 টাকা 50 টাকা এরকম চাইবে, আপনার যেমন খুশি বলবে। কিন্তু এখানে রেট চার্ট আছে। রেট চার্টে লেখা 1 থেকে 2 জন 20 টাকা, 2 থেকে 3 থেকে 4 জন 30 টাকা, এইরকমভাবে সব রেট চার্ট করা আছে। অতএব আপনারা যখন যাবেন অবশ্যই রেট চার্টটা লাগানো আছে, ওটা দেখে আপনারা পয়সা দেবেন। আর গাইড নাও নিতে পারেন, আপনারা খুব যদি জানার ইচ্ছা থাকে নেবেন, দরকার নেই। তো পিকচার গ্যালারি দেখা শেষ, চলেছি নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে। ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप, हाँ, इसको सतखंडा बोलते हैं। सत्यखंडा। सत्यखंडा। सत्यखंडे का मतलब होता है 7 फ्लोर। अच्छा। ये जो बिल्डिंग सामने वाली आप लोग देख रहे हैं, इसको सतखंडे के नाम से जाना जाता है। अच्छा। ये सतखंडे का मतलब होता है 7 फ्लोर। ये नवाब मोहम्मद अली शाह बनवा रहे थे अपने बेगम और बेटी की फरमाइश पे ईद बकरीद मुहर्रम का चांद देखने के लिए 7 फ्लोर था। अच्छा। जब इसका काम स्टार्ट हुआ 4 फ्लोर बने, बेटी एक्सपायर हो गई। किसी वजह से उसकी डेथ हो गई, तो इसको अपशगुन घोषित कर दिया गया। न इसको आगे कंप्लीट कराया गया, न इसको तोड़वाया गया। ये आज भी इनकम्प्लीट बिल्डिंग है, अपशगुन के लिए घोषित करके ये पड़ी हुई है। 2015 या 16 में अखिलेश यादव की सरकार ऊपर आई थी, तो उसने ऊपर लोहे के ग्रिल से 3 खंड बनाने की कोशिश की थी, बनाए थे। तो आज भी वैसे ही ये पड़े हैं। इसमें चढ़ना देता है कि नहीं? नहीं, ये इसमें नहीं चढ़ा, ये कानून घोषित करके बंद कर दिया। अच्छा। তো যেমন আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার বলল, এটা আপনারা শুনলেন, আর বিশেষ কিছু বলার নেই। আপনারা দেখুন, তো এখানে আসবেন, দেখবেন আপনারা নবাবের শহরে, নবাবের সবকিছু জিনিসপত্র আপনারা দেখতে থাকুন আমার সঙ্গে। এরপরে আরো অনেক দেখার আছে। দর্শক বন্ধুরা, আমরা পিকচার গ্যালারি ওখানে যে টিকিটটি কাটলাম 50 টাকা করে পার পার্সন, এই টিকিটটি কিন্তু আপনাকে 3 জায়গায় দেখাতে হবে। 1 বড় মেম্বারা, 2 ছোট মেম্বারা এবং 3 পিকচার গ্যালারি। এই জায়গাগুলি দেখতে কিন্তু আপনার এই টিকিটটি প্রয়োজন হবে। অতএব টিকিটটি কিন্তু অবশ্যই কাটতে হবে।
এটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু পুরানো লখনৌ গেট। ঘুরছি লখনৌ শহর, ঘুরছেন আপনারাও আমার সঙ্গে। চল ये जो सर सामने आप लोग देख रहे हैं घंटाघर क्लॉक टावर है। ये 1881 में अंग्रेजों ने बनाया था। इसकी हाइट जो है 221 फीट है, 221 फीट। इसके टॉप के ऊपर जो चिड़िया लगी है, ये हवा का डायरेक्शन बता रही है, यानी कि विंड डायरेक्शन। जिस दिशा में हवा घूमेगी ये अपने आप को घुमाती रहेगी। आज भी चिड़िया अपना काम कर रही है। ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे टावर है। पहले नंबर पे आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, हो सकता है देखा भी हो, लंदन का बिग बैन। और सेकंड नंबर पे हमारे लखनऊ का ये टावर है। इसको शाही तालाब बोला जाता है। ये भी मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था 1836 में, अपने गरीबों के लिए स्नान करने के लिए, पानी के यूज़ के लिए। जब लखनऊ में अकाल और सूखा पड़ा था तो लखनऊ में पानी की बड़ी किल्लत थी। उस पीरियड में इसको बनवाया गया था, लोगों को पानी की किल्लत दूर होता। इसका पानी का जो सेतु है वो आपका गोमती नदी से अटैच है। ठीक है सर। চলুন দর্শক বন্ধুরা, ক্লক টাওয়ারের একটু পাশ থেকে ঘুরে আসি। দর্শক বন্ধুরা, আমরা কিন্তু চলেছি গুমতি রিভারের উপর দিয়ে। এটা হচ্ছে গুমতি নদী, লখনৌর একটি নদী, খুব ভালো সাজানো গোছানো। আমরা পরে আপনাদেরকে দেখাবো, যখন এই গুমতি রিভারের সুন্দর সাজানো গোছানো জায়গায় আমরা যাব, সেটা আপনারা দেখতে পাবেন। তো এখন আমরা এই গুমতি রিভার ব্রিজের উপর দিয়ে চলেছি একটি নতুন জায়গার উদ্দেশ্যে। দেখি আমাদের ড্রাইভার কাম গাইড কোথায় নিয়ে যায়। তো আমরা চলে এসেছি সোয়া চিকেন। এই নামটা শুনেই প্রথমে মনে হয়েছে কোনো বোধহয় চিকেনের দোকান, কিন্তু তারপরে না, ঢুকে দেখি তো অবাক। पहले दुकान तो लेंगे। क्या क्या है इसमें? सब मिलेगा, चिकन सारी सब मिलेगा। तो आप कहीं भी ले सकते हैं। यहाँ लेडीज कुर्ती मेंस कुर्ता इस टाइप का मैन्युफैक्चर आप लोगों का ही है? यहाँ पे बनता ही है। अच्छा। आज जो संडे ना फैक्ट्री बंद है, कैसे बनता है, कैसे नाम होता है वो तो बंद है। बाकी आप कुछ परचेज करना चाहिए, कुर्ती वगैरह आपको और एड्रेस बता दें। मैक्सिमम मिनिमम 450 से स्टार्टिंग है, फिर आप जितना बेटर चाहें। फिर 5000 तक की ओनली कुर्ती मिलेगा। ड्रेस मटेरियल आपका 1250 से स्टार्टिंग है, फिर 35,000 तक की आपको मिलेगा। ठीक है, तो देखो चलो ना आपको कुछ चाहिए तो ठीक है।
बच्चे का भी क्या करें ये कितने के? ये तो आपको 1000 समथिंग आपको 500 से मिल जाएगा। 450 500। अरे चाव को पहले करें तो काम ही नहीं करते खाली। आप लोग फैक्ट्री कहाँ पे है? फैक्ट्री बैठ है नहीं, एक्चुअली तो हम लोग सिर्फ घूमने के लिए आए हैं, ठीक। लेने के लिए हम लोग आ जाएंगे। ऐसे हम लोग को भी एक चैनल है, ठीक है। हम चैनल में आप लोग को दिखा देंगे जो ऐसे ऐसे बात है। यही काम हो जाती है। चल बैठ जाइए, खाली बनाते रहेंगे। ठीक है, ये नहीं अलाउ नहीं हम लोगों ये लिए सर थैंक यू मैडम, थैंक यू। जो बोला अभी चैनल में उठ गया। चलो मैडम, बाद में आएंगे हम लोग तो अभी घूमने आए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं। তো আমরা এখন চিকেন শপে আছি। দর্শক বন্ধুরা, গরমে কিন্তু ঘোরা খুবই কষ্টকর ব্যাপার। আপনারা একটা গাইড নেবেন, সঙ্গে টোটো নেবেন। টোটোর সঙ্গে গাইড পেয়ে যাবেন, খুব কম টাকায় হয়ে যাবে। কিন্তু গরমের দিনে না আসাটা এখানে ভালো। গরমে সত্যি খুব কষ্ট পাচ্ছি, এখানে ঘুরতে খুব কষ্ট হচ্ছে। তবু সেই উপেক্ষা করেও, গরম উপেক্ষা করেও আমরা ঘুরছি, নানান কিছু দেখছি, আপনারা দেখাচ্ছি। কিছু দেখা হয়েছে, আরো কিছু দেখবো। তো চলুন দেখা যাক। এই চিকেন শপে যখন কেনাকাটা করবেন তখন একটু যাচাই করে নেবেন, কারণ কম নিচ্ছে কি বেশি নিচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম না। আর এখানে কিন্তু যে টোটোওয়ালা বা যে অটোওয়ালা আপনাদেরকে নিয়ে আসবে তাদের কিন্তু কমিশন থাকে, অর্থাৎ খুব সাবধান এখানে কেনাকাটার পক্ষে। ঠিক আছে, অন্য জায়গায় চেক করে দেখবেন, তারপর নেবেন, কারণ এখানে এই টোটোওয়ালা কমিশন পায়, এটাই এদের লাভ। তো আমরা ফিরে চলেছি আমাদের জায়গায়, মানে যেখান থেকে আমরা টোটোতে চলেছিলাম, সেই বড়া ইমামবাড়া। এখানে টোটোওয়ালা আমাদের নামিয়ে দিল, 100 টাকা ওনাকে দিলাম। भैया ये लीजिए, आपका नंबर बता दीजिए। नंबर আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিলাম, তো এই ভাষায় ভাই সাহেব অবশ্যই যোগাযোগ করনা, তো আমাকে টিকে নিতে পারেন। আর দর্শক বন্ধুরা, এর নেক্সট এপিসোডে আপনারা দেখতে পাবেন বড়া ইমামবাড়ার সুন্দর ভিডিও। দর্শক বন্ধুরা, লখনৌ পর্বের প্রথম ভিডিও এখানেই সমাপ্ত হলো। আপনারা ততক্ষণ ভালো থাকুন, দেখা হবে পরের ভিডিও। আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন। নমস্কার।